इसके बाद तकरीबन 1200 कबल मसीह से 400 ईस्वी तक इस सरजमीन पर कैल्टिक कबाइल आबाद हुए। रोमी अफवाज ने अपनी नाकाबिले शिकस्त कुव्वत के बलबूते पर यहाँ के मकामी कैल्टिक कबाइल को कुचल कर रख दिया। इसी दौरान एक और ताकतवर सितारा आसमान पर चमक रहा था, फ्रैंक सल्तनत। और फिर 774 ईस्वी में तारीख ने एक अजीम फातेह को देखा, शार्लेमेन। ये वही दौर था जब 1804 में ही नेपोलियन बोनापार्ट की क़यादत में फ्रांस ने यूरोप के कई ममालिक पर हमलों का आगाज कर दिया था। जब सर्बिया से ताल्लुक रखने वाले एक आज़ादी पसंद गिरोह के शिद्दत पसंद गैव्रिलो प्रिंसिप ने इन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, पहली जंग अजीम के इख्तिताम के बाद जर्मनी अपने जख्मों पर मरहम की तलाश में था और फिर तारीख का एक नया खौफनाक किरदार उभरा। Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. आज हम तारीख के उस तूफानी मोड़ में झांकने वाले हैं जहां से दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। क्या सोचा है कि एक लम्हे का वाकया, एक मामूली सी चिंगारी कैसे तारीख का सबसे बड़ा खूनरेज तनाज़ा भड़का सकती है। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रिया की। ये खूबसूरत मुल्क जिसकी खामोश वादियाँ और कदीम शहर आज भी अपनी तारीख सुनाते हैं, मगर इसी पुरअमन सरजमीन का नाम एक ऐसे गहरे राज से जुड़ा है जिसने 20वीं सदी के आगाज में पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे बोस्निया में एक अंधी गोली का वाकया ऑस्ट्रिया से होता हुआ दुनिया के सबसे बड़े चेन रिएक्शन का आगाज बन गया? तो चलिए आज हम ऑस्ट्रिया की पूरी कहानी के हर पहलू को गहराई से जानते हैं, इसकी कदीम तरीन जड़ों से लेकर आज के जदीद दौर तक। हमारे साथ रहिए और ऑस्ट्रिया की तारीख को सही से जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं हूँ कलीम अजहर और आप देख रहे हैं कलामे कलीम। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की कहानी शुरू कर रहे हैं इसका बाकायदा सरकारी नाम है जमहूरिया ऑस्ट्रिया, यानी रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया। ये नया नाम नहीं, इसका जिक्र हमें पहली बार 10वीं सदी की धूल भरी किताबों में मिलता है। ये लफ्ज़ ऑस्ट्रिक से निकला है जिसका मतलब है मशरकी सरजमीन, और इसकी तारीखी गवाही 996 ईस्वी में तारीख ने इसे बाकायदा तौर पर ऑस्ट्रिक के नाम से अपने औराक में दर्ज किया। सोचे, 1000 साल पुराना नाम, तो ये तो था इसके नाम का सफ़र। मगर ये सरजमीन खुद कहाँ वाक़ है? ये कैसी सरजमीन है जिसने तारीख के धारे बदले? चलिए अब इसके जोग्राफियाई मोहल्ले वक़ू को समझते हैं जहाँ से इसकी कहानी मज़ीद फैलती है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया एक लैंडलॉक्ड यानी ऐसा मुल्क है जिसकी सरहदें समंदर से नहीं मिलती। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये एक ऐसा मोती है जो यूरोप के कल्ब में जड़ा है और इसके चारों तरफ पड़ोसी ममालिक का एक मजबूत हिसार है। इसके शुमाल और मगरिब में जर्मनी है, शिमाल में चेक रिपब्लिक, मशरिक में स्लोवाकिया और हंगरी, जबकि जनूब में स्लोवेनिया और इटली नजर आते हैं और मगरिब में सहर अंगेज स्विट्जरलैंड वाक़ है। ये वो मकाम है जहाँ यूरोप की कई सकाफतें आपस में मिलती हैं। दोस्तों, ये था ऑस्ट्रिया का नक्शे पर मकाम, इसके हमसायों के बीच इसकी मुनफरिद शनाख्त। लेकिन सिर्फ सरहदों से किसी मुल्क की पहचान मुकम्मल नहीं होती, असल कहानी तो इसकी गहरी तारीख में छुपी है, इसके पत्थरों और वादियों में गूंजती सदियों की आवाज़ में पोशीदा है। सवाल ये है, ये सरजमीन जो आज हमें इतनी खूबसूरत और मुनज़्ज़म नजर आती है, ये कब और कैसे वजूद में आई? इसकी जड़ें तारीख की किन गहराइयों में पैवस्त हैं? चलिए अब हम वक्त का धारा मोड़ते हैं और ऑस्ट्रिया की शानदार और हैरत अंगेज तारीख के औराक पलटते हैं। जब हम ऑस्ट्रिया की तारीख की गहराइयों में झांकते हैं तो ये हमें ज़मानों पुराने सफ़र पर ले जाती है। ये सफ़र शुरू होता है कदीम पत्थर के दौर से, जो तकरीबन 2.5 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और 10,000 कबल मसीह पर इख्तिताम पजीर हुआ। ये वक्त का धारा आगे बढ़ा और ये सरजमीन आहनी दौर में दाखिल हुई, जहाँ तहजीब ने नई और बेहतर शक्लें लीं। इस कदीम सफ़र का सबसे बड़ा सबूत क्या है? एक ऐसा मुजस्मा जो वक्त के पर्दे चाक करता है, ये है वेनस ऑफ वेलेंड्रोफ।
جو 1908 میں آسٹریا کے ریزیری علاقے کی ایک وادی میں ماہر آثار قدیمہ جوزف زومبتھی کی سربراہی میں ہونے والی کھدائی کے دوران دریافت ہوا۔ یہ محض ایک مجسمہ نہیں بلکہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ آسٹریا کے ماہرین کے پاس موجود سب سے قدیم ترین باقیات میں یہ سر فہرست ہے، جسے تقریباً 25,000 سے 28,000 سال پرانا بتایا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ہزاروں سال پرانی تاریخ کی گواہی۔ اس کے بعد تقریباً 1200 قبل مسیح سے 400 عیسوی تک اس سرزمین پر کیلٹک قبائل آباد ہوئے۔ یہ صرف جنگجو نہیں تھے بلکہ لوہے کو ڈھال کر اوزار اور دیگر مصنوعات بنانے میں بھی کمال مہارت رکھتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں لوہا گویا جادو تھا۔ لیکن اس علاقے کی اصل تحریری تاریخ کا آغاز اس وقت ہوا جب رومی سلطنت کا طاقتور سایہ اس پر پڑا۔ یہ وہ دور تھا جب اس خطے کو پہلی بار قلم کی سیاہی سے لکھا گیا، جب جنگجو قبائل کی جگہ ایک منظم سلطنت نے لی۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کیسے رومیوں کی آمد نے اس سرزمین کو ایک نئی شناخت دی اور اس کی تقدیر بدل کر رکھ دی؟ چلیے اب ہم رومیوں کے دور کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے اس کہانی میں ایک نیا باب رقم ہوتا ہے۔ کیلٹک قبائل کے دور کے بعد آسٹریا کی سرزمین پر ایک نئی طاقت کا سورج طلوع ہوا۔ یہ تھا طاقتور رومی سلطنت کا دور، جس نے اس خطے کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دی۔ تقریباً 15 قبل مسیح کی بات ہے جب شہنشاہ اگسٹس کی قیادت میں رومی افواج نے اپنی ناقابل شکست قوت کے بلبوتے پر یہاں کے مقامی کیلٹک قبائل کو کچل کر رکھ دیا۔ یہ محض ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک عظیم سلطنت کا تسلط تھا جس نے آسٹریا کو زبردستی اپنے وسیع بازوؤں میں سمیٹ لیا، اور اسی تسلط کے ساتھ اس خطے کو ایک نئی پہچان ملی۔ آسٹریا کا زیادہ تر حصہ اب نوریکم کہلایا، جو اپنی بے مثال معدنیات خاص طور پر فولاد جیسے لوہے کی پیداوار کے لیے مشہور ہو گیا، جبکہ دریائے ڈینیوب کے کنارے مشرقی آسٹریا کا حصہ پینونیا کے نام سے جانا گیا۔ یہ دونوں علاقے صرف اپنے وسائل کی وجہ سے نہیں بلکہ رومی سلطنت کی وسیع سرحدوں کے لیے ایک ناقابل تسخیر دفاعی پٹی کے طور پر بھی انتہائی اہمیت اختیار کر گئے۔ یہ وہ دور تھا جب قبائلی زندگی سے نکل کر یہ سرزمین ایک منظم عظیم الشان رومی طرز حکومت اور تہذیب کا حصہ بنی، جس کے گہرے نقوش یہاں صدیوں تک باقی رہے۔ یہ محض ایک تاریخ نہیں تھی، یہ ایک عظیم طاقت کا پھیلاؤ تھا۔ یہ تھا رومیوں کا وہ شاندار دور جس نے آسٹریا کی زمین پر اپنی گہری چھاپ چھوڑی۔ لیکن جب رومی سلطنت کا زوال شروع ہوا تو اس سرزمین کا کیا بنا؟ کون سی نئی طاقتیں ابھریں؟ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ 5ویں صدی عیسوی میں جب عظیم رومی سلطنت زوال پذیر ہوئی تو آسٹریا کی سرزمین پر ایک نیا طوفان امڑ آیا۔ اچانک شمال سے اوستروگوتس اور پھر لومبارڈز جیسے جرمن قبائل سیلاب کی طرح امڑ آئے اور 5ویں سے 6ویں صدی کے دوران اس خطے پر اپنا تسلط جما لیا۔ یہ کوئی پرامن تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک خون ریز اقتدار کی کشمکش تھی۔ اسی دوران ایک اور طاقتور ستارہ آسمان پر چمک رہا تھا، فرینک سلطنت۔ وہ سلطنت جو آج کے جرمنی، فرانس اور بیلجیم پر محیط تھی اور جس کا مرکز فرانس تھا۔ انہوں نے اپنا لوہا منوایا اور اپنی طاقت کے جھنڈے گاڑ دیے، اور پھر 774 عیسوی میں تاریخ نے ایک عظیم فاتح کو دیکھا، شارلمیان۔ فرینک سلطنت کا وہ بادشاہ جس کی تلوار سے دنیا کانپتی تھی، اس نے لومبارڈز سلطنت کو ایسی شکست دی کہ وہ تاریخ کا حصہ بن گئی۔ آخرکار 803 عیسوی میں شارلمیان ہی کے دور میں لومبارڈ قبائل کو یہاں سے نکال باہر کیا گیا اور آسٹریا کو زبردستی فرینک سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ یہ ایک جغرافیائی فتح تھی جس نے آسٹریا کی تقدیر کا ایک بار پھر فیصلہ کیا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 843 عیسوی میں شارلمیان کے پوتے چارلز دی بالڈ، لوئس دی جرمن اینڈ لوتھیر کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس نے یورپ کا نقشہ دوبارہ تبدیل کر دیا۔ اس معاہدے کے تحت آسٹریا کی سرزمین کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور اس کے بطن سے 3 الگ الگ بادشاہتیں وجود میں آئیں۔ ذرا سوچیں، ایک ہی ملک اور 3 ٹکڑے۔ یہ کوئی معمولی تقسیم نہ تھی، یہ آنے والی صدیوں کی سیاست کی بنیاد بن گئی۔ جب آسٹریا 3 حصوں میں بڑھ چکا،
ادھر عیسائیوں کی مقدس رومی سلطنت میں ہیبسبرگ ڈائنیسٹی کے روڈولف ون نے بادشاہت کا منصب سنبھالا۔ یہ وہ طاقتور خاندان تھا جس نے 16ویں صدی تک یورپ کے بڑے حصے پر اپنی سلطنت کے پر پھیلائے۔ آسٹریا بھی اس وسیع سلطنت کا حصہ بنا رہا۔ اسی دور میں ویانا نے سیاسی طور پر ابھرنا شروع کیا اور آج بھی یہ آسٹریا کے دارالحکومت کی شکل میں یورپ میں جگمگا رہا ہے۔ دوستو 1804 میں آسٹریا کی تاریخ میں ایک انتہائی اہم موڑ آیا جب ہیبسبرگ خاندان کے فرانس دوم نے آسٹریا کی ایک الگ سلطنت کے قیام کا اعلان کیا اور خود کو اس کا بادشاہ منتخب کر لیا۔ یہ وہی دور تھا جب 1804 میں ہی نیپولین بوناپارٹ کی قیادت میں فرانس نے یورپ کے کئی ممالک پر حملوں کا آغاز کر دیا تھا۔ 1805 میں فرانس اور آسٹریا کے درمیان ایک خوفناک جنگ چھڑ گئی جس میں آسٹریا نے مزاحمت کی ناکام کوشش کی اور اسے شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ آخرکار 1805 کے آخر میں 26 دسمبر کو دونوں فریقین کے درمیان ٹریٹی آف پرسبرگ کے نام سے ایک معاہدہ ہوا، جس کے نتیجے میں آسٹریا کو سخت ترین قیمت چکانی پڑی اور اسے اپنے کئی اہم علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس معاہدے کے بعد آسٹریا نے باضابطہ طور پر رومی سلطنت سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے ایک علیحدہ سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد نیپولین سے آسٹریا کی مزید 2 جنگیں ہوئیں اور ہر بار کامیابی کا صحرا فرانس ہی کے سر سجا۔ دوستو یہ تھا ہیبسبرگ خاندان کا وہ دور جس میں آسٹریا نے اپنی ایک آزاد حیثیت قائم کی، مگر نیپولین کے طوفان کے سامنے اسے شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا آسٹریا کی جدوجہد ختم ہو گئی یا اس کی تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا؟ نیپولین کے بعد آسٹریا اپنے نقصان سے سنبھل رہا تھا، مگر تاریخ ابھی ایک اور بڑے موڑ کی منتظر تھی۔ 1810 سے 1860 کی دہائیوں میں یورپ بھر میں آزادی کی ایک طاقتور لہر اٹھی۔ آسٹریا بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا اور یہاں بھی آزادی کی تحریکوں نے جنم لیا۔ اور پھر 1867 کا سال آیا جب آسٹریا اور ہنگری کے درمیان ایک یادگار معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کا نتیجہ کیا تھا؟ ایک نئی منفرد اور طاقتور ریاست کا قیام، آسٹریا ہنگری کی مشترکہ سلطنت۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ملکوں کو الگ الگ پارلیمان اور وزارتیں دی گئیں، مگر ان دونوں ریاستوں کا مشترکہ بادشاہ پھر سے وہی فرانس دوم منتخب ہوا۔ یہ سلطنت 1918 تک قائم رہی اور یورپ کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اسی دور کی بات ہے، یہی وہ آسٹریا تھا جو پہلی عالمی جنگ کا سب سے بڑا محرک بنا۔ وہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ذرا تصور کیجیے، آسٹریا کے شاہی خاندان کے ایک شہزادے آرک ڈیوک فرانس فرڈینینڈ اور ان کی اہلیہ بوسنیا ہرزیگوئنا کے موجودہ دارالحکومت کے دورے پر تھے جب سربیا سے تعلق رکھنے والے ایک آزادی پسند گروہ کے شدت پسند گیورینو پرنسپ نے انہیں بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوستو یہ محض ایک قتل نہیں تھا، یہ ایک بارودی سرنگ پر ماچس کی تیلی رکھنے کے مترادف تھا۔ اس ایک واقعے نے پورے یورپ کو دہلا کے رکھ دیا اور پھر وہی ہوا جس کا خوف تھا۔ یورپ میں پہلی عالمی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ آسٹریا نے اس واقعے کا بدلہ لینے کے لیے سربیا پر حملہ کر دیا اور یوں ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی جس کی تپش صدیوں تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ چنگاری تھی جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دوستو جب جنگ کی یہ آگ بھڑکی تو میدان جنگ 2 بڑے بلاکس میں بٹ گیا۔ ایک طرف آسٹریا ہنگری کی سلطنت جس نے جرمنی، بلغاریہ اور سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اتحاد کیا، یہ تھی وہ قوت جو اس نئے طوفان کی بنیاد بنی۔ دوسری جانب روس، فرانس، برطانیہ، اٹلی اور امریکہ کی طاقتور اتحادی افواج میدان میں اتری۔ یہ ایک ایسا تصادم تھا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دوستو سربیا کے ایک شدت پسند کی جانب سے شروع ہونے والی یہ جنگ محض ایک لڑائی نہیں تھی بلکہ تباہی کا ایک ایسا باب ثابت ہوئی جس کے اختتام پر بہت سی ریاستوں کا شیرازہ بکھر گیا۔
ट्रीटी ऑफ वर्साई के तहत जर्मनी को जंग का मुकम्मल जिम्मेदार ठहराया गया और उसे न सिर्फ अपने कुछ इलाके जैसे पोलैंड को आज़ादी देना और फ्रांस को इलाके वापस करना पड़े, उसे न सिर्फ अपने कुछ इलाके छोड़ने पड़े बल्कि उसे इत्तेहादी अफवाज के जंगी अखराजात भी अदा करने का पाबंद किया गया। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई, इसी जंग ने अजीम सल्तनत उस्मानिया का भी खात्मा कर दिया। ऑस्ट्रिया और हंगरी की मुश्तरका सल्तनत भी नीस्तो नाबूद हो गई। ऑस्ट्रिया को एक खुद मुख्तार रियासत तो करार दे दिया गया मगर इसके कई अहम इलाके छीन लिए गए। 1918 के बाद ऑस्ट्रिया में जमहूरी सोशल हुकूमतें कायम रहीं, लेकिन ये अमन ज्यादा देर तक कायम न रह सका। 1934 में एक आमराना निजाम ने इस पर धावा बोल दिया और मुल्क एक बार फिर तारीकी की लपेट में आ गया। तो दोस्तों, ये थी पहली आलमी जंग और उसके बाद के तबाह कुन असरात। लेकिन ऑस्ट्रिया की तकदीर में अभी भी और बहुत कुछ लिखा था। क्या ये आमरीत का दौर था या एक नए इम्तिहान की घड़ी? आइए देखते हैं तारीख का अगला वर्क क्या इंकशाफ करता है। दोस्तों, पहली जंग अजीम के इख्तिताम के बाद जर्मनी अपने जख्मों पर मरहम की तलाश में था और फिर तारीख का एक नया खौफनाक किरदार उभरा। Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. एडोल्फ हिटलर, जिसकी जाए पैदाइश भी ऑस्ट्रिया ही थी। 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया को जबरदस्ती जर्मनी में जम कर लिया। इस इंजमाम के नतीजे में ऑस्ट्रिया के तमाम इदारे बशमूल इसकी फौज जर्मनी के कब्जे में चले गए और ऑस्ट्रिया की अपनी शनाख्त एक बार फिर खतरे में पड़ गई। दूसरी आलमी जंग में चूंकि ऑस्ट्रिया अब जर्मनी का हिस्सा बन चुका था, उसे ये जंग जर्मनी, इटली और जापान के साथ मिलकर लड़ना पड़ी। 1945 में दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम और जर्मनी की शिकस्त के बाद ऑस्ट्रिया चारों तरफ से इत्तेहादी अफवाज के घेरे में आ गया। फ्रांस, सोवियत यूनियन, बरतानिया और अमेरिका ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। हत्ता कि इसके दारुल हुकूमत वियना को भी इंतजामी उमूर के लिए 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। ये एक ऐसा दौर था जब ऑस्ट्रिया की अपनी कोई हैसियत बाकी नहीं रही। ये सिलसिला कई साल तक जारी रहा मगर ऑस्ट्रिया ने अपनी खुद मुख्तारी की जदोजहद जारी रखी। आखिरकार 26 अक्टूबर 1955 को उसकी कोशिशें रंग लाईं जब एक अहम मुआहदे के तहत ऑस्ट्रिया की गैर जानिबदारी की यकीन दहानी पर इत्तेहादी अफवाज का मुकम्मल इनखला हो गया। यही दिन ऑस्ट्रिया में यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है और इसी साल 1955 में ऑस्ट्रिया अक़वाम मुत्तहिदा का एक बाकायदा रुकन भी बन गया। दोस्तों, आलमी ताकतों और ऑस्ट्रिया के दरमियान तय पाने वाले इस गैर जानिबदारी के मुआहदे की बदौलत आने वाली दहाइयों में जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वार अरूज पर थी तो ऑस्ट्रिया इस तनाज़े से न सिर्फ दूर रहा बल्कि 1961 में वियना ही में सोवियत यूनियन और अमेरिका के सदूर की तारीखी मुलाकात भी करवाई गई। मुआहदे की पासदारी करते हुए 1995 में यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के बावजूद ऑस्ट्रिया कभी नेटो अफवाज का हिस्सा नहीं बना और इसी पॉलिसी ने उसे मुआशी तौर पर गैर मामूली हद तक मुस्तहकम किया। ये ऑस्ट्रिया की हिकमत अमली का कमाल था। दोस्तों, ऑस्ट्रिया एक जमहूरी निज़ाम के सियासी ढांचे पर कायम एक वफाकी जमहूरिया है। इसकी हुकूमत पार्लिमानी निज़ाम पर मबनी है जहाँ अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे मुल्क के अमूर चलाते हैं। ऑस्ट्रिया का सदर बज़ाहिर मुल्क का सरबराह होता है लेकिन इसका ओहदा ज़्यादातर नुमाइशी ही समझा जाता है। सदर का इंतखाब हर 6 साल बाद किया जाता है। चूँकि इस मुल्क में जर्मन जुबान बोली जाती है इसलिए हुकूमत के सरबराह को भी जर्मन रिवायत के मुताबिक फेडरल चांसलर कहा जाता है। चांसलर को पार्लिमान में अक्सरियत हासिल करने वाली जमात से मुंतखब किया जाता है जो आगे चलकर हुकूमत की क़यादत करता है और अपनी काबीना की तश्कील करता है। ऑस्ट्रिया की पार्लिमान 2 ऐवानों पर मुश्तमिल है। एक है नेशनल काउंसिल जिसमें 183 मुंतखब नुमाइंदे होते हैं और दूसरा है फेडरल काउंसिल जिसमें सूबों की नुमाइंदगी करने वाले 61 नुमाइंदे शामिल होते हैं। ये निज़ाम मुल्क को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने में अहम किरदार अदा करता है। अब बात करें ऑस्ट्रिया की मौजूदा क़यादत की तो इस वक्त अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन ऑस्ट्रिया के सदर हैं जिन्होंने 2017 में ये मनसब संभाला, जबकि मौजूदा चांसलर कार्ल नेहामर हैं जो ओवीपी पार्टी के रुकन हैं और 2021 में इस ओहदे पर फाइज हुए।
तो ये था ऑस्ट्रिया का सियासी ढांचा और इसकी मौजूदा क़यादत। अब सवाल ये है कि ये मुल्क जिसका निज़ाम हुकूमत इतना पुख्ता है, इसका दिल कहाँ धड़कता है और इसकी ज़मीन कितनी वसी है। आइए अब हम ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत, रकबे, आबादी, ज़ुबानों और मज़ाहिब पर एक जामे नज़र डालते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत वियना है। ये सिर्फ दारुल हुकूमत ही नहीं बल्कि इस मुल्क का इक़्तिसादी, सियासी और सकाफ़ती मरकज़ भी है। आबादी और रकबे के लिहाज से भी ये ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा शहर है। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 83,879 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि इसकी आबादी 91 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। ऑस्ट्रिया की सरकारी ज़ुबान जर्मन है, मगर ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ जर्मन ही बोली जाती हो। कुछ दीगर ज़ुबानें भी राइज हैं, जिनमें टर्किश और जनूबी हिस्सों में बोले जाने वाली स्लोवेनियाई ज़ुबान शामिल है। मज़हब की बात करें तो ऑस्ट्रिया का सरकारी मज़हब ईसाईयत है, जहाँ कैथोलिक ईसाइयों की तादाद सबसे ज़्यादा तकरीबन 58% है। इसके बाद तकरीबन 11% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। दीगर मज़ाहिब में यहूदी और ईसाईयत के दीगर फ़िरके बहुत कम तादाद में मौजूद हैं, जबकि सेकुलर अफराद की तादाद 25 से 30% तक है। ऑस्ट्रिया में मजहबी आज़ादी को खासी अहमियत हासिल है, जहाँ मुख्तलिफ अक़लियती मज़ाहिब के पैरोकारों को अपने अकायद पर अमल करने की मुकम्मल इजाज़त है। तो ये था ऑस्ट्रिया का एक मुकम्मल तारुफ, उसके दारुल हुकूमत से लेकर उसके लोगों तक। लेकिन ये मुल्क किस तरह अपनी तरक्की की राहें हमवार कर रहा है और इसकी मईशत कैसी है, तालीमी मैदान में ये कहाँ खड़ा है। आइए अब हम ऑस्ट्रिया की इक़्तिसादी क़ुव्वत और आला तालीमी मयार का जायज़ा लेते हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया की इक़्तिसादी क़ुव्वत की। ये एक ऐसा मुल्क है जिसने मुआशी मैदान में भी अपनी धाक बिठाई है। 2000 की दहाई में ऑस्ट्रिया ने यूरो को अपनी करेंसी के तौर पर अपनाया, जो इसकी यूरोपीय मईशत से गहरे ताल्लुक की इलामत है। ऑस्ट्रिया की जीडीपी का तखमीना तकरीबन 535 अरब डॉलर है, जो इसे दुनिया की 30 बड़ी मईशतों की फहरिस्त में शामिल करता है। इस मुल्क की मईशत में टेक्नोलॉजी, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल कंपनियां कलीदी किरदार अदा करती हैं। ज़राअत में भी ये मुल्क पीछे नहीं। यहाँ ऑर्गेनिक फूड्स की पैदावार के लिए डेयरी फार्मिंग बड़े पैमाने पर की जाती है और यहाँ से तैयार शुदा डेयरी मसनूआत को बड़े पैमाने पर बरामद भी किया जाता है। मगर ऑस्ट्रिया की मईशत में सबसे अहम किरदार सर्विसेज सेक्टर का है, जो इसकी जीडीपी का तकरीबन 70% बनता है। इनमें बैंकिंग, तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट और सयाहत जैसे शोबे शामिल हैं। यही वो शोबे हैं जो ऑस्ट्रिया को आलमी सतह पर एक मजबूत मुआशी खिलाड़ी बनाते हैं। ऑस्ट्रिया की मुआशी तरक्की का राज इसके मजबूत तालीमी निज़ाम में बिना है। ये मुल्क अपने आला मयारे तालीम के लिए जाना जाता है, जहाँ तालीम सबके लिए काबिल रसाई है। ऑस्ट्रिया का लिटरेसी रेट तकरीबन 99% है, जो ये जाहिर करता है यहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा ख्वांदा है। तालीमी निज़ाम बुनियादी तालीम से लेकर आला यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों तक मयारी सहूलियात फराहम करता है। ये तालीमी निज़ाम ही यहाँ की जदीद सनतों और सर्विसेज सेक्टर को हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत फराहम करता है। तो ये था ऑस्ट्रिया का रोशन तालीमी शोबा। लेकिन इसके अलावा ये मुल्क अपनी सकाफत और रवायात को कैसे जिंदा रखता है, इसके कौमी दिन, त्यौहार और रस्म व रवाज कैसे मनाए जाते हैं, आइए अब हम ऑस्ट्रिया की रंगारंग सकाफत और त्योहारों की दुनिया में झांकते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रिया एक ऐसा मुल्क है जो अपने त्योहारों को पूरे जोशो खरोश से मनाता है। साल का आगाज 1 जनवरी को नए साल की भरपूर खुशियों के साथ होता है। फिर 6 जनवरी को एपिफनी डे का त्यौहार मनाया जाता है, जो मुकद्दस 3 बादशाहों के वाक़े की याद दिलाता है। पूरी दुनिया की तरह ऑस्ट्रिया में भी ईस्टर का त्यौहार मजहबी अकीदत और जज्बे के साथ मनाया जाता है। 1 मई को लेबर डे, जबकि 26 अक्टूबर को कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है, जो 1955 में मुल्क की आज़ादी की याद में मनाते हैं। हालिया बरसों में 31 अक्टूबर को हॉलोवीन भी यहाँ अपनी जगह बना चुका है और साल के इख्तिताम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश यानी क्रिसमस भी मजहबी जोशो जज्बे से मनाया जाता है। चूँकि ऑस्ट्रिया में मुसलमानों की एक काबिल ज़िक्र आबादी है, इसलिए इस्लामी तातीलात भी मनाई जाती हैं, जिनमें ईद उल फितर और ईद उल अज़हा शामिल है। फरवरी और मार्च में वियना बॉल सीजन पूरे जोबन पर होता है, जहां शाही रक्स और तकरीबात वियना की एक लाजमी पहचान है। गर्मियों में साल्ज़बर्ग फेस्टिवल मुनक़िद होता है, जो मौसीकी और ड्रामे का एक आलमी शोहरत याफ्ता मेला है। तो दोस्तों, ये था ऑस्ट्रिया का हैरत अंगेज सफ़र।
ایک ایسی داستان جس کا آغاز صدیوں پہلے پتھروں سے ہوا اور یہ داستان آج ایک جدید ملک پر آ کر ٹھہری ہے۔ ہم نے دیکھا کیسے نام کی کہانی سے لے کر تاریخ کے ہر موڑ پر اس سرزمین نے کروٹ لی، کس طرح یہ ملک کبھی رومیوں کے تسلط میں آیا تو کبھی شارلمین کی تلوار تلے تقسیم ہوا۔ ہم نے اس کی اقتصادی قوت، تعلیمی عروج اور رنگا رنگ تہواروں کو بھی جانا، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہانی ہے ایک چھوٹی سی چنگاری کی جس نے کیسے پہلی عالمی جنگ کی ہولناک آگ بھڑکا دی اور پھر کیسے دوسری عالمی جنگ کے زخم سہے۔ یہ داستان ہے ہٹلر کے سائے میں گم ہونے اور پھر آزادی کی شمع روشن کرنے کی۔ آسٹریا محض ایک نقشہ یا سرحدوں کا تسلسل نہیں دوستو، یہ ایک زندہ حقیقت ہے جہاں جنگوں کی گونج، امن کی پکار اور خود مختاری کی جدوجہد آج بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ قوم ہر طوفان سے لڑ کر نکلی ہے، ہر امتحان سے گزر کر نکھری ہے۔ یہ آسٹریا کی کہانی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے قومیں کبھی ہار نہیں مانتی، وہ بس راستہ بدلتی ہیں اور دوبارہ ابھرتی ہیں۔ میں ہوں کلیم اظہر، ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اگلے پیغام یا نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔